Hello guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-install sa Google Play Store. Una, pindutin ang Google Play Store. Tapos makikita nyo yung search button. Lagay nyo lang kung anong gusto nyong i-install na app. Ito halimbawa Telegram. Search, then i-click nyo yung Telegram. Tapos install. Tapos antayin nyo lang hanggang sa ma-download na. Ayan, installing na siya. Antayin nyo na lang. Click open, i-try natin i-open yung Telegram. Ayan, okay na siya. It means na-download niya na. Thank you for watching. Please subscribe.